चाइनाज़ वे टू प्रोग्रेस। 16 साल लोगों की ज़िंदगी का दिन। तालिब इल्म किस तरह रहते हैं और वो इनफरादी तौर पर क्या सोचते हैं। बावजूद इसके कि मुझे एक तर्जुमान की ज़रूरत थी, मगर मैंने इसके बगैर भी मालूमात ले लीं। GNCU से होने वाले मेरे एक इंटरव्यू के हासिल करदा नताइज लीजिए। वो एक 16 साल लड़की है जो शंघाई में मज़दूरों के ज़िला पिंगपो में रहती है। वो जूनियर स्कूल में तीसरी जमात की एक तालिबा है। वो जल्द ही अपना डिप्लोमा हासिल कर लेगी। आप अपना दिन कैसे गुजारती हैं? मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, घर के चंद कामकाज करती हूँ, नाश्ता करती हूँ और 8 बजे स्कूल चली जाती हूँ। मैं 11 बजे स्कूल के काम ख़त्म करती हूँ। मैं घर जाती हूँ और दोपहर का खाना खाती हूँ। 1:30 पर मैं दोबारा स्कूल में होती हूँ और 3 बजे तक वहीं रहती हूँ। फिर मैं वापस घर जाती हूँ और काम करती हूँ। आप घर पर स्कूल के ज़िम्मे का काम करने में कितना वक्त सर्व करती हैं? जी, असल में मैं अपना ज़िम्मे काम स्कूल में ही ख़त्म कर लेती हूँ। घर में मैं तकरीबन 1 घंटा असबाक पढ़ती हूँ। 4 बजे से मैं अखबार पढ़ते हुए और रेडियो सुनते हुए फुर्सत के मज़े लेती हूँ। आप किन चीज़ों में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी लेती हैं? तमाम सियासी खबरें जो बैनुल अक़वामी हालात की वजाहत करती हों। जब आप अपनी सहेलियों से मिलती हैं तो क्या करती हैं? मैं अक्सर अपने हम उम्र लड़कियों और लड़कों के साथ बाहर तफरीह के लिए निकल जाती हूँ। हम कुछ खेलें खेलते हैं और अक्सर पिंग पोंग यानी टेबल टेनिस खेलते हैं। चीनी औरतें। मगरबी नुक्ता नज़र से चीनी औरत में नस्वानियत की कमी है। फिल्में हों या अदब, किसी में भी ज़ेबो ज़ीनत की चीज़ें और जिन्स का तस्करा नहीं होता। अफ्यून की सरजमीन पर नशा और अद्वियात नापैद हो गई हैं। माओ कहता है कि औरतें आधे आसमान को सहारा दिए हुए हैं और औरतें अपने इस आधे हिस्से को इस बुलंदी पर उठाए रखने के लिए पुरअज़म हैं जिस बुलंदी पर मर्दों ने इसे उठा रखा है। जब चीनी औरत इन समाजी कवायद की फहरिस्त मुरतब करती है जिनसे वो मुस्तफ़ीद हो रही है, मसलन यौमिया 8 घंटे काम, मुफ्त अस्पताल की सहूलत और तबी देखभाल, नर्सरी और छोटे बच्चों के स्कूल, बच्चे की पैदाइश से कबल तनख्वाह समेत 56 यौम की छुट्टी और ज़चगी भी मुफ्त, वो हमेशा ये दावा करते हुए नतीजा अखज़ करती है कि मगरिब में औरतें अभी तक ये सब कुछ हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकी। ताहम चीनी औरतें काम कर रही हैं ताकि दुनिया की औरतें भी हमारी तरह खुश रह सकें और वो भी इन्हीं फ़वाइद से लुत्फ़अंदोज़ हों जो हमें हासिल हैं। चीन में ख़वातीन की हालत में इस जामिया तब्दीली ने इन्हें एक एहसास खुद-एतमादी, वक़ार और एक अहम फ़र्ज़ बजा लाने की एक ऐसी यकीनी आगाही से नवाजा है जिससे वो अब तक नाआशना थी। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के फ़वाइद। मुल्क के हर इलाके के लिए सरकारी तौर पर नानो नफ़ा के माहाना खर्च का तखमीना लगाया जाता है। मिसाल के तौर पर बीजिंग में ये तखमीना हाल ही में 12 से 14 यन माहवार, जो 4.80 से $5.60 बनता है, बताया गया है, जिसमें से 10 बोर्ड को और 3 से 4 यन सरकारी रिहायशगाह के किराए के तौर पर जाते हैं। बहुत से कारकुनों को कारखानों के अंदर मकान दिए जाते हैं। ज़री इंतज़ाम हलकों में रिहायशी मुकम्मल तौर पर मुफ्त है। छोटे मोटे मखसूस अखराजात जैसे सिनेमा, थिएटर, हजामत और काम की वर्दियों के अखराजात का बाज़ात कोई वजूद ही नहीं होता। हर चीनी कारकुन या किसान के लिए तमाम तबी और अस्पताल में इलाज मुकम्मल तौर पर मुफ्त होता है, जबकि इनके कुंबे के अफराद महज 50% अखराजात अदा करते हैं। एक बीमार कारकुन 6 माह तक अपनी पूरी तनख्वाह का चेक वसूल कर सकता है और इसके बाद वो सिर्फ 60% तनख्वाह लेता है। ताहम अगर मरीज़ को रकम मसाइल दरपेश हों तो इसकी कंपनी फ़ौरन मदद के लिए आगे आती है। हर प्लांट, फैक्ट्री या ज़री इंतज़ामी हलके में सेहत और इब्तदाई तबी इमदाद के मराकज़ मौजूद हैं। सिर्फ ज़्यादा शदीद बीमारी की सूरत में मरीज़ को अस्पताल भेजा जाता है। मर्द कारकुन 60 साल, जनाना कारकुन 50 या अगर वो क्लर्क के तौर पर काम करती हैं तो 55 साल की उम्र में रिटायर हो जाती हैं। बाज़ औक़ात रिटायरमेंट की उम्र गुजर जाने के बाद भी फैक्ट्री किसी कारकुन को काम पर रखने के लिए तैयार हो जाती है। पेंशन का ताल्लुक काम की सीनियरिटी से होता है और यह कारकुन की आखिरी तनख्वाह के 50 से 70% तक बदलती रहती है। हर फैक्ट्री का एक कैफेटेरिया होता है
جہاں کارکن 10 سے 12 ین ماہانہ پر دن میں 3 بار کھانا کھا سکتا ہے۔ کیفیٹیریا کے اوقات کار کا تعین کمپنی اور اس کے کام کے اوقات کی تبدیلی سے جڑے ہوتے ہیں۔ تقریباً تمام پلانٹس میں نرسری اور کنڈر گارڈن کی سہولت موجود ہوتی ہے، جہاں بچوں کی دیکھ بھال کی جاتی ہے اور انہیں ماہر غذا کی زیر نگرانی ایک بہت ہی معمولی رقم کے بدلے میں کھلایا پلایا جاتا ہے۔ زنانہ کارکنوں کو بچوں کو جنم دینے سے قبل پوری تنخواہ کے ساتھ 56 دن کے آرام کا حق حاصل ہے۔ اگر کسی کم آمدنی والے مزدور کو اس بڑے کنبے کی کفالت کرنی پڑ جائے تو اس کے اخراجات ممکن ہے کہ اس کی آمدنی سے بڑھ جائیں گے۔ چینی حکومت نے امداد کا ایک نظام قائم کر لیا ہے جو کم سے کم گزارا کرنے کے معیار پر نان و نفع فراہم کرنے کی ضمانت دیتا ہے۔ وہ کمپنی جہاں یہ مزدور کام کرتا ہے آگے بڑھتی ہے اور اس کے نان و نفع کے اخراجات کے برابر اس کی تنخواہ بڑھا دیتی ہے۔ زرعی انتظامی حلقہ اشک انسان کو جس کی اجرت انتہائی کم ہو جاتی ہے یا جو جسمانی کمزوری کے سبب اپنے کنبے کی کفالت کرنے کے قابل نہیں رہتے سنبھالتا ہے۔ یہ حلقہ اس خاص طور پر تشکیل دیے گئے فنڈ سے رقم استعمال کرتا ہے جو اس برادری کے سالانہ اجرت کے 2% حصے پر مشتمل ہوتا ہے۔ در حقیقت امداد کی ان اسکیموں کی طرف شاذ و نادر ہی رجوع کیا جاتا ہے، کیونکہ تقریباً ہر کنبہ ہمیشہ آمدن کا ایک سے زائد ذریعہ رکھتا ہے۔ صنعتی کام کے اوقات کار 8 گھنٹے یومیہ، ہفتے کے 6 دنوں اور ہفتے میں ایک چھٹی، لازمی نہیں کہ یہ چھٹی اتوار کے دن کی ہو، کی اجازت دینے پر مشتمل ہے۔ صنعتی کام کے اوقات کار 8 گھنٹے یومیہ، ہفتے کے 6 دن اور ہفتے میں ایک چھٹی دینے کی اجازت پر مشتمل ہے۔ عموماً ایک ہفتے کی سالانہ چھٹیاں، اور اگر کارکن کنبے سے دور رہتا ہو تو اسے 2 ہفتے کی چھٹیاں ملتی ہیں، اور اسی طرح 1 مئی اور 1 اکتوبر کی 2 قومی چھٹیاں بھی ملتی ہیں۔ چین میں اسی طرح 2 جہاں آباد ہیں۔ جس طرح چین کے مستقبل کو سمجھنے کے 2 راستے مختلف ہیں، ایک جہاں غیر لچکدار اعداد و شمار اور معاشی حقائق پر مبنی امکانات کا ہے جو کہ مغرب کا انداز فکر ہے، جبکہ دوسرا اعتقاد کا جہاں ہے جو چھوٹی سی سرخ کتاب کے ساتھ پورے چین میں ماؤ کے نظریے کی ترویج کا جہاں ہے۔ مغربی معاشی قوانین کے لحاظ سے 800 ملین لوگوں کا ایک بے انتہائی ازدحام جسے قائل کیا جاتا ہے، محکوم بنایا جا سکتا ہے اور حکومتوں کی طے کردہ راہوں پر چلایا جا سکتا ہے، تمام اطراف کے تمام مسائل کو شکست فاش دے سکتا ہے۔ اگر اعداد و شمار کے اسی روکھے پیمانے کے ساتھ دلیل دیں تو ہر چینی کی طرف سے $1 کے چندے سے اندازاً $800 ملین جمع ہو جائیں گے، اور ہر چینی کی طرف سے 1 دن کے کام کا عطیہ دینے کا مطلب ہوگا کہ ملک کو 1 سال کے لیے 20 لاکھ اضافی مزدور مفت مل گئے ہیں۔ یہ بھی سچ ہے کہ صرف 700 ملین چینیوں کو فی کس ایک اضافی کپڑا فراہم کیا جائے تو آپ کو اتنے کپڑے کی ضرورت ہوگی کہ جس سے دنیا کو 18 بار لپیٹا جا سکے، جبکہ چینی آبادی کو کھلانے کے لیے 1.5 ملین ٹن اناج کی خرید صرف 5 دنوں کے لیے کافی ہوگی۔ لیکن حقیقت اپنی جگہ اٹل ہے کہ جب تعداد افراد کا محض اکٹھا نہ ہو بلکہ ایک ٹھوس وحدت ہو تو یہ طاقت بننے پر مائل ہوتی ہے۔ جب ماؤ کہتا ہے کہ یہ لوگ ہیں نہ کہ اشیاء جو فیصلہ کن ہوتے ہیں، تو وہ حقیقت میں اس امر کی وضاحت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ تصور جو ظاہری جدید ٹیکنالوجی نے تباہ کر دیا ہے ابھی بھی بامعنی ہے۔